जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 9 आम सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो ये दुईटी सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 डिस्कसन करवा आ यूनिट 1 थारू 4 जाए सब जाक लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन देदेवा। तो विक्रम देव यूनिवर्सिटी पिलांई क्लास टी होची सब जाक लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन देदेवा। आपन सेउटू कोठी जल्दी आंसर पाई परिबे सेटा भी मु एई वीडियो रे कहमी। तो क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हबो, बेसी लॉन्ग मु करमिनी, पाखा पाखी 12 मिनिट रु 13 मिनिट भितर ए क्लास टी को रखिमी। तो समस्ते फुल अटेम्प्ट करेंगे है। तो प्रथम प्रश्न कौन रोचे, भारत में मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठार बाबर भूमिका वर्णना कर। ये तीनोटी प्रश्न आसपे आंसर ये गोटे हम। बाबर किपरि भारत में मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते वर्णना कर। बाबर कृतित्व विषय वर्णना कर। तो ये तीनोटी प्रश्न हो पार आंसर गोटे। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट रोचे, समस्ते फुल अटेम्प्ट करूँ क्लास को। भारत इतिहास मुसलमान राजत्व को दुई भाग में विभक्त कर। भारत इतिहास रे कौन है ना, मुसलमान राजत्व काल को दुई भाग में विभक्त कर। तो ये एक मार्किया प्रश्न भी आसपे, मन रखिए। दुई भाग में विभक्त कर कौन कौन, गोटे सुल्तान जुग आ गोटे मुगल जुग। तो सुल्तान जुग केबे आरंभ होता, 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सुल्तान जुग आरंभ होता। 1526 ख्रीष्टाब्द जाए यहाँ प्रचलित था। ये 1726 लिखाई, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होते 1526 जाए सुल्तान राजत्व चली। तो केते वर्ष, 320 वर्ष धरी से राजत्व करते। सुल्तान मान शासन काल से ही काल में दिल्ली राजा मान सुल्तान उपाधि भूषित करुले भूषित थिले। जो माने भी सुल्तान शासक थिले, जो माने सम्राट थिले, दिल्ली सुल्तान होते, तो से माने सुल्तान उपाधि धारण करुले। से सुल्तान माने 5 गोटी राजवंश विभक्त थिले। टोटाली जो सुल्तान माने शासन करथिले केतोटी राजवंश शासन करथिले, एटा भी प्रश्न आसे। 5टी राजवंश शासन करथिले। सेति मध्यरु प्रथम 3टी राजवंश नाम थिला यथाक्रमे दास वंश, खिलिज वंश, तुगलक वंश। ए 3टी प्रथम राजवंश थिला। तापरे सयद आ लोदी वंश माने शासन करथिले। ए 5टी राजवंश दिल्ली रे शासन करथिले। एही 3 वंशर सुल्तान माने थिले तुर्की और मुसलमान। शेष रे 2 राजवंश नाम थिला सयद वंश आ लोदी वंश। जो शेष 2 राजवंश थिला, गोटे थिला सयद वंश आ गोटे थिला लोदी वंश। सयद माने निजको इस्लाम धर्म प्रवर्तक हजरत मोहम्मद वंशधर बोली कहते। जो माने सयद थिले से कहते से होउचंती मोहम्मद वंशधर। लोदी माने थिले अफगान जातीय मुसलमान। लोदी माने केउ जातीय मुसलमान थिले, से अफगान जातीय मुसलमान थिले। तापरे तेणु समग्र सुल्तान जुग को तुर्क अफगान राजत्व काल बोली कहुआ जाए। दिल्ली सुल्तान मानक मध्य सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान थिले अलाउद्दीन खिलजी। दिल्लीर जो सुल्तान थिले तांको मध्यरु शक्तिशाली किए थिले, एटा प्रश्न आसीपारे अलाउद्दीन खिलजी। तांको साम्राज्य उत्तररु दक्षिणांत शेष सीमा पर्यंत विस्तृत थिला, किंतु सेही साम्राज्य मूल भित्ति सुदृढ़ नथिला। माने साम्राज्य कोन उत्तररु दक्षिण जाए थिला, किंतु सेटा दृढ़ नथिला। आड़बाया सुल्तान मोहम्मद तुगलक शासन काल को दिल्ली साम्राज्यर अधपतन आरंभ है। विशाल सुल्तानी साम्राज्य अविलंबे भांगी पड़ा। से समय कौन होता ना, सुल्तान साम्राज्यटा भांगी पड़ा। तुगलक पर सयद वंशर सुल्तान माने अतिशय दुर्बल थे। जो सयद वंशर सुल्तान माने थे से अत्यंत दुर्बल थे। तापर जो लोदी वंश आसिले से आहरी दुर्बल थे। से राज्य सीमा केवल राजधानी दिल्ली पाखापाखि अंचल सीमित रही। केवल से दिल्लीर पाखापाखि अंचल शासन करुले। सयद वंशर लोदी वंशीय सुल्तान माने शासक थिले। सेमाने थिले देखंतु एटा को टिके स्किप करी चलंतु, जेहेतु एग्जाम अच्छी तो रिसेंट काली आपनकर। तो एटा स्किप करी जिबे, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन सेतिक लिखिबे। तापरे एठी पानीपत युद्ध ऊपर को आसीबे। जेतिक मार्क कराउची सेतिक पड़िबे। शेषरे पानीपत युद्ध नामक स्थान रे 1726 ख्रीष्टाब्द बाबर और इब्राहिम लोदी मध्य एक युद्ध संगठित होइतिला, जहाँ इतिहास रे पानीपत युद्ध नाम नामित। यही युद्ध रे बाबर विजय हेले एवं इब्राहिम लोदी को परास्त हुई शेषरे लोदी वंशर निधन है और बाबर कौन करथिले, दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। सेउटु प्रतिष्ठा होइतिला मुगल साम्राज्य। तो बाबर को जीवन विषय रे आमे पढ़िबा। तापरे तांकर कृतित्व भी पढ़िबा। बाबर प्रकृत नाम होउची जहीरुद्दीन मोहम्मद, किंतु इतिहास रे से बाबर नाम रे प्रसिद्ध। किंतु इतिहास रे तांको बाबर कहा जाए। बेले बेले प्रश्न पचारे तांकर पूरा नाम कौन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर लिखिबे। तुर्की भाषा रे बाबर शब्दर अर्थ है व्याघ्र। साहस और शक्ति दृष्टि से तांकर एही व्याघ्र नामटी को सार्थक करथिले। जेहेतु तांकर साहस थिला, तो तांको बाबर कहा जायतिला। बाबर अर्थ कौन, तार अक्षर अर्थ है व्याघ्र। एटा भी प्रश्न आसी पारे। बाबर पिता का नाम थिला उमर शेख मिर्जा। से फरगना राज्य रे कौन करथिले, अगमर शासक थिले। 1483 ख्रीष्टाब्द बाबर से फरगना राज्य रे जन्म लाभ करथिले। बाबर केबे जन्म ग्रहण करथिले,
1383 ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଉପରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବା। ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ, ତ ଏଇ କାରଣ ପଢିବେ। କାରଣ କଣ କଣ କାରଣ ରହିଛି? ବାବର ଚେଙ୍ଗି ଖାଁ ଓ ତୈମୁର ଲଙ୍ଗଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହବ। ଏଟା ଟିକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହବ। ଭାରତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବଂଶଧର ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଏଇ ବହିର ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇପିଂ ସବୁ, ଯେମିତିକି 1726 ଲେଖିଛି 1526 କି ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ମସିହା ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଦେବି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ଭାରତ ବିଶାଳତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୌପ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆକ୍ରମଣ କରି ବାବର ସେସବୁକୁ ଅଧୀଶ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରେ। ଯେହେତୁ ଭାରତର ଅଧିକ ସୁନା ରୂପା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା। ବାବର ଜନତା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି କଣ ନା ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାବର କାବୁଲରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରି ରହିଥିବା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇସବୁ କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଏଇଠି ଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ପଢିପାରେ। 1519 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ 2 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ବିଫଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁନରାୟ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା 1526 ହବ, ଏଇଟା 1527 ଲେଖିଛି। 1526ରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତକୁ ବି ଜୟ କରିଥିଲେ। ଯୋଉଟା ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାବରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଉପରେ ପଢିବା ହେଲା। ତ ଯେତିକି ଲେଖିବେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୋଟେ, ତ ସେତିକି ପଢା ହଉଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବାନି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଯାଏଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଲେଖିବେନି ଆପଣ। ବାବରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଠୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ବାବର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅନଗ୍ରତି କରୁଥିବାରୁ ଜାଣି ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ 1562 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାନିପଥ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି 1562 ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା 1526 ହବ ହେଲା। ଏଇଠି ସବୁ ମସିହା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଛି, 1526 ହବ। ପରାଜୟ ଅବସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବି ବାବର ତାଙ୍କ କମାଣ ବାହିନୀକୁ ଅଗ୍ନାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଗ୍ନି ଓ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। କାହିଁକି ସେ ଅଗ୍ନାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଆକବର। ଶେଷରେ ବାବରଙ୍କ ବିଜୟ ହେଲା ଓ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ। ଶେଷରେ କଣ ହେଲେ ନା ବାବର ଜିତିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଡ ବିଜୟ ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର। ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇ ବାବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ 1526 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଧାନ ମସଜିଦ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଖୁତବା ପାଠ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଖୁତବା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଗ୍ରାରେ। ସେଠାରେ ସେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ଓ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଖନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ। ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବି 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆରେ ଆସେ ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ବାବର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଭାରତରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ କରିଥିଲେ। ମେବାରର ରାଜା ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ସେ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ପଢି ନେବେ ହେଲା। এই ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପଢି ନେବେ। ୟା PDF ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବନି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଶେରଶାହଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ତ ଶେରଶାହଙ୍କ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ସମୀକ୍ଷା କର, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ପଢିକି ଯିବେ। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 1 ଠାରୁ 4 ଯାଏଁ ସିଲେକ୍ସନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଏଇଠି। ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କୁ ପଢିକି ଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ସେ ସିଲେକ୍ସନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ତାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାସ୍ ଏତିକି ପଢିବେ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆନ୍ସର କୋଉଠି ପାଇବେ ସେଇଟା ବି କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସେଗୁଡା ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମ ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ, ଫଳାଫଳ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା 100% ଆସିବ। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରୁ 100% ଆସିବ। 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ଆସିବ। ଶେରଶାହଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର।
प्रशासनिक और राजस्व संस्कार ये आंसर सब आप चैट जीपीटी और गूगल जल्दी पाइपर जब बुक अच्छी तो बुक रे टाइम लगे खोजापी तो बुक री पाइपर। मुगल जुगर सामरिक संगठन विषय में आलोचना कर तापर अच्छी यूनिट 2 अकबर को राजपूत और धर्मनीति आलोचना कर मानसदार व्यवस्था कौन या गुरुत्व प्रतिपादन कर शिवाजी शासन संस्कार राज्य जय कृतित्व मूल्यांकन कर तापर मुगल शासन सुदृढ़ीकरण अकबर भूमिका आलोचना कर। तो ये इंपोर्टाट प्रश्न। तापर रहा यूनिट 3 मुगल जुगर सामाजिक और अर्थनैतिक जीवन विषय में आलोचना कर। तापर अच्छी मुगल जुगर जमी अधिकार और भू राजस्व व्यवस्था विषय में आलोचना कर। मुगल जुगर वाणिज्य व्यवसाय उपर आलोकपात कर। तापर मुगल जुगर शहरी केन्द्र और शिल्प विद्या विकास विषय में आलोचना कर। ये सब जहाँ भी प्रश्न अच्छे एगुड़ा स्क्रीनशॉट नहीं चैट जीपीटी आनीपारे स्क्रीनशॉट पठेकी आंसर आनीपारे भी यहाँ टाइपिंग कर आनीपारे ये क्वेश्चन टाइपिंग कर भी आंसर पाइपर। मुगल जुगर सांस्कृतिक भावना और धर्म विश्वास विषय में आलोचना कर। तापर अच्छी मुगल जुगर कला स्थापत्य विषय में आलोचना कर। सुली कुल सूफी रहस्यवाद और बौद्धिक संस्कृत विषय में आलोचना कर। तो ये इंपोर्टाट प्रश्न। तो समस्ते ये पढ़ी जी ए पीडीएफ भी मुझे टेलीग्राम देमी तो सेठी समस्ते जॉइन हो विक्रम देव यूनिवर्सिटी पिला माने टिके सांग मानकु शेयर करेंगे। क्लास को एट रखुची। जय जगन्नाथ।